Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin di masa saja berada. Ada orang yang bertanya, kami kabar zakat, kami kabar sedekah. Alhamdulillah, rasaki kami laibala biasa gitu. Kasia kami kabar zakat, kasia kami kabar sedekah. Kami ingin menunaikan kewajiban, kami ingin dapat pahala. Itu pertanyaan yang banyak muncul di tengah-tengah masyarakat kita. Maka pada kesempatan yang singkat kini akan kita cuba menjalihkan dan menjawab pertanyaan tersebut. Saudara-saudara kaum muslimin, nanjalih kalau awak kabar zakat lah ada ketentuannya dalam surah At-Taubah. Ada asnaf dan salapan. Itulah sama-sama tahu kita sebelumnya. Ada fakir, ada miskin, ada mu'allaf, ada fisabilillah, ada amil zakat dan lain-lain. Agihkanlah ke orang yang 8 kelompok itu. Letakkanlah kini ada fakir miskin. Ya, ada fakir miskin. Itu yang kita agihkan zakat itu. Adapun sedekah itu agak umum. Makna sedekah itu agak umum, lebih daripada zakat. Kalau zakat sedekah wajib, kalau yang sedekah ini agak umum, dan dia yang sedekah itu tak tabatih orang yang berhak menerimanya. Nah kini lah ada orang yang berhak menerima zakat. Ada sepulan. Lah terkumpul orang tadi. Kasia awak yang lebih tapik magiahkan dahulu. Sia yang lebih berhak dahulu kita agiahkan. Kita utamakan daripada yang lain. Yang paling berhak kita agiahkan dahulu. Kalau awak kabar zakat, termasuk juga kabar sedekah. Kasia kepada karib kerabat dekat al-aqarib. Ini ketika kita baca kitab Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu yang disusun oleh Profesor Wahbah Zuhaili di halaman 919, beliau menjelaskan ketika menjelaskan al-mutasaddaq alaihi, sia orang yang kita agiahkan sedekah, yang pertama kata beliau al-aqarib, karib kerabat. Lah jadi itu karib kerabat. Orang yang saudara Jawa, sarahim Jawa, itu karib kerabat awak. Oleh karena itu beliau menyebutkan dalil di antaranya yatiman dza maqrabah. Ini firman Allah. Anak yatim yang mempunyai kekerabatan dengan kita. Jadi kalau ada anak yatim, awak kemagiahkan hak anak yatim, maka cari dahulu karib kerabat dake awak. Sia karib kerabat awak yang yatim. Suatu contoh, awak punya adik padusi, apa lah meninggal, anak yatim tu mah, anak tadi. Kakak mana kan awak agiahkan tu. Itu dahulukan daripada orang lain. Lah habis pula karib kerabat dekat, baru nanti kepada tetangga. Maka beliau menjelaskan al-afdalu an yakhussa bi sadaqati al-aqariba thumma al-jiran. Yang paling afdal adalah orang itu mengkhususkan bagikan sedekah kepada karib kerabat dekat, thumma al-jiran, kemudian baru jiran tetangga. Fahum aula min al-ajanib, mereka lebih utama dia agiahkan sedekah daripada al-ajanib, orang dari samping-samping awak yang orang lain. Kemudian dasarkan pula kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Zainab imra'at Abdullah bin Mas'ud. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah didatangi oleh
istri Abdullah bin Mas'ud yang bernama Zainab. Kata beliau ke Nabi, ya Rasulullah, engkau menyuruh kami bersedekah. Kini ambo ka bersedekah. Tapi kecil Abdullah bin Mas'ud, itu istri aku. Jadi suami aku maksudnya. Suami aku Abdullah bin Mas'ud mengatakan bahasa beliau yang lebih berhak menerima sedekah. Jadi yang ditanyakan adalah istri Abdullah bin Mas'ud ini, apakah betul itu pernyataan Abdullah bin Mas'ud bahasa beliau suami aku lebih berhak menerima sedekah, kata beliau. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Zaujuki wa waladuki ahaqqu man tasaddaqti alaihim. Suamimu, anakmu adalah orang yang lebih berhak engkau beri sedekah. Hadis Bukhari Muslim. Jadi Nabi SAW membenarkan pernyataan Abdullah bin Mas'ud. Betul tu, kecil Abdullah bin Mas'ud suami engkau itu lebih berhak daripada orang lain. Nah, ikut perlu penjelasan. Supaya awak jangan salah faham. Kalau awak kabar zakat, lajaleh dulu asnaf yang salapan. Lalulah bertamu jawab asnaf yang salapan, ada orang fakir miskin, letakkanlah, tidak usah yang lagi kita fikirkan fakir miskin saja. Lah ada orang-orangnya iko-iko. Kita caliak, mana lebih dahulu kita berikan, orang namanya tadi, kita prioritaskan al-aqarib, karib kerabat dahulu. Lajaleh tu. Lalu kita caliak pula, berhak tak karib kerabat kau dagi zakat atau tidak? Berhak dagi zakat atau tidak? Ada pula yang ada pula mawani' namanya, orang-orang yang tak boleh menerima zakat awak. Siapa yang tak boleh menerima zakat awak? Isteri. Isteri tak boleh menerima zakat awak karena isteri wajib dinafkahi. Jadi kalau orang wajib kita nafkahi, maka tak berhak dapat zakat. Maka isteri wajib dinafkahi, tak boleh isteri menerima zakat dari suami. Di dalam Islam, saudara kaum muslimin, kewajiban nafkah di keluarga baban suami, bukan baban istri. Maka kalau Islam diamalkan dengan benar, istri dalam Islam banyak pitih. Lebih-lebih yang istri kau bekerja pula, bagaji, kadang-kadang gaji no kadang pula para suami. Kalau istri dapat gaji, istri dapat rezeki, simpan saja. Tak ada soro tu dah. Simpan saja. Balikan kami. Simpan. Kenapa? Tak wajib menafkahi suami. Tapi suami dapat pitih. Di samping untuk dirinya sendiri, membagihkan nafkah kepada isteri dan kepada anak-anaknya. Termasuk kepada ibu dan bapaknya. Wajib nak. Maka isteri tak boleh dizakati, tetapi isteri boleh menzakati suami karena isteri tak wajib memberi zakat, memberi nafkah suami. Makanya di dalam hadis ini betul itu Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud miskin. Berhak menerima zakat dari istrinya. Istrinya boleh berzakat kepada dia. Siapa lagi yang tak boleh? Anak, cucu, ayah, ibu, kakek, nenek sampai ke atas. Jadi yang asal awak, kemudian orang yang di bawah awak, iaitu anak dan cucu awak, itu tak boleh dapat zakat karena mereka wajib kita nafkahi. Wajib kita nafkahi. Itu tak berhak, tak boleh tuduh kita berikan zakat. Jadi itu masalah zakat, betul caranya. Adapun selain dari yang tak boleh itu, boleh kita berikan zakat. Rasana awak boleh, mama awak boleh, etik awak boleh, karena kita tak wajib memberikan mereka zakat, memberikan mereka nafkah. Boleh kita zakat. Utamakan itu dulu. Dan balik-balik lingkungan awak itu, baru tetangga-tetangga awak. Itu. Adapun yang sedekah sunat, tatawu' namanya, ini umum. Maknanya umum. Untuk yang sunat, boleh kepada siapa saja. Kepada orang lain, boleh.
kepada karib kerabat lebih boleh lalai. Kepada anak isteri pun itu maknanya sedekah. Baca lihat apa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam hadis yang lain, as-sadaqatu 'ala miskin sadaqah, sedekah ke orang miskin itulah sedekah. Wa hiya 'ala dzar rahim isnani, sadaqah wasilah. Sedangkan sedekah kepada orang yang dzir rahim, orang yang sarahim nyawa, artinya kerabat awak, dua fadilahnya. Yang pertama sedekah, yang kedua silaturahim. Jadi kalau sedekah awak kepada karib kerabat, itu adalah dua fadilahnya. Lalu yang terkhusus untuk nafkah kepada anak isteri tadi, Nabi SAW bersabda dalam hadis yang lain, "Idza anfaqa ar-rajulu 'ala ahlihi nafaqatan." Apabila seorang laki-laki mengiakan nafkah kepada istrinya, wa huwa yahtasibuha kana lahu sadaqah, sedangkan ikhlas pada dia memberikan nafkah kepada istrinya, maka baginya dapat pahala sedekah. Dalam hadis Nabi yang lain, innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajh Allah illa ujirta 'alaiha hatta luqmata tarfa'uha ila fimra'atika. Sesungguhnya tidaklah engkau memberikan infak, ya, yang engkau berharap dengannya pemberian tadi wajah Allah, ikhlas kerana Allah, illa ujirtahi 'alaiha, kecuali engkau diberikan Allah ganjaran pahala sampai kepada setusuk nasi yang engkau angkat ke mulut istrimu, yang kita suukkan ke mulut isteri kamu itu, maka itu hukumnya adalah termasuk sedekah, diagihkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini sedekah bermakna umum. Ini sedekah yang sunat, ini maka boleh kepada isteri. Jadi kalau suami mencari nasaki, lalu agih balanjo isteri, agih balanjo anak, ikhlas baragih nak merabu-rabu, maka itu dah bermakna sedekah dan itu berpahala. Kalaupun tak berlebih harta awak untuk bersedekah orang lain, itulah pahala awak. Tapi dengan syarat yahtasibuha, magiahkan itu dengan penuh keikhlasan. Itu. Jadi kalau awak kaba zakat, berikanlah zakat itu kepada orang berhak, dan yang paling diutamakan karib kerabat dahulu, kecuali orang yang terlarang, ayah, ibu, kakek, nenek, isteri, anak dan cucu. Itu nak boleh diagihkan zakat. Adapun sedekah yang bermakna umum atau sedekah yang sunat, itu boleh diagihkan kasiah saja, lebih utamakan kepada yang dakik dahulu lah, balabih pula atau agihkan kanan lain, agihkan kena tetangga, agihkan pula kepada masyarakat yang di sekitar kita. Olah balabih jo orang sadunia kita agihkan zakat. Kemudian kadang-kadang muncul pula pertanyaan, awak punya karib kerabat dekat tapi kurang aja, sakit hati awak, no bermusuhan jawab. Baca ron itu. Kata Profesor Wabah Zuhaili, justru dianjurkan mengagiahkan sedekah kepada karib yang mempunyai permusuhan, min aqaribihi lahum alahu adawah. Yustahabu an yaqsida bi sadaqati ma min abi sadaqati bi sadaqatihi min aqaribihi lahum lahu adawah. Dianjurkan mengajo mengagiahkan sedekah kepada karib kerabatnya yang mempunyai permusuhan dengan dia, dia ta'allafa qalbuhu, dia ta'allafa qalbuhu, supaya hati nogo jinak, wa yuruddahu ilal mahabbati wal ufah, supaya kembali kepada kecintaan itu tumbuh balik. Cuma memang iko agak barik, lebih-lebih kalau dalam hati awak masih ada sifat pendendam, itu nak kemungkinan itu. Tetapi itulah yang diajarkan akhlak yang mulia dalam agama kita. Demikian, mudah-mudahan dapat diambil pelajaran. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.